तूफानगंज 2 नंबर प्रखंड के बारकोदाली एक ग्राम पंचायत के भाजपा प्रधान तृणमूल में शामिल होने के बाद से अभी तक घर वापस नहीं लौटे हैं, जिसे लेकर पत्नी द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर शिकायत दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार तूफानगंज 2 प्रखंड के बारकोदाली एक ग्राम पंचायत के भाजपा प्रमुख सुदर्शन राय पिछले शुक्रवार रात को कूचबिहार जिला तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में जिला तृणमूल अध्यक्ष की उपस्थिति में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। वहीं उसी दिन भाजपा के तरफ से आरोप लगाया गया था कि प्रधान को जबरदस्ती ले जाकर तृणमूल में शामिल कराया गया है। घटना को लेकर उसी दिन तूफानगंज थाने में उसकी पत्नी के द्वारा शिकायत भी दर्ज किया गया था, लेकिन उसी दिन से अभी तक सुदर्शन राय अपने घर नहीं पहुंचे हैं, जिसके बाद ही सोमवार प्रधान की पत्नी सुधा राय समेत भाजपा नेता पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे। सोमवार को उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर प्रधान को ढूंढने की मांग की है। प्रधान की पत्नी तथा भाजपा नेताओं की तरफ से तृणमूल कांग्रेस के द्वारा उन्हें जबरदस्ती रोककर रखने का आरोप लगाया गया है। शुक्रवार दिन स्वामी के उठाई नहीं आसे आवेदन करते स्वामी के घंटार मध्य बाड़ी पहुंचाए देय यदि पहुंचाए ना देय निजे जानी ना तृणमूल नहीं उठाया বলছে যে যোগদান করছে আর কি না যোগদান করে না ওরা এই জোর করে যোগদান করাইছে না না যায় নাই আজকে হলো এই 5 দিন হলো আমার সঙ্গে বাড়িতে যায়নি মনে করছে ওরা আটকে রাখছে কি চাইছেন না এখন দাদি আমার সামনে জন্য বাড়িতে আসে থানায় তো একটা অভিযোগও করেছে পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেই না না কিছু করে না পুলিশ আজকে পুলিশ সুপারের সাথে দেখা করলেন কি বললেন উনি বলে দিল আশ্বাস দিল যে আমরা করতেছি দেখতেছি। हालांकि तृणमूल नेताओं ने आरोपों से इनकार किया है। देखুন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক দুর্বলতা নেই যে একজনকে অপহরণ করে তাকে দলে যোগদান করাতে হবে। এটা কেন অভিযোগ করছে যে অভিযোগকারী তার স্ত্রী সেই বলতে পারবে, তবে আমি এটুকু বলতে পারি যে তৃণমূল কংগ্রেস এই ধরনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। কাউকে জোর করে দলে নাম লেখানো চয়ন করানো এটা আমাদের নীতি বিরুদ্ধ এবং আমাদের দলে যারা যোগদান করছে আবেদনের ভিত্তিতেই আমাদের দলে যোগদান করছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ দলে যোগদান করছে। এ ধরনের কেন অভিযোগ হচ্ছে আমরা প্রতিবেদন আর অভিযোগ যখন পুলিশে হয়েছে পুলিশ তদন্ত করে গোটা বিষয়টা স্পষ্ট করবে। তবে আমরা দলের পক্ষ থেকে এটুকু বলতে পারি আমাদের দলের এতটা দৈন্যদশা আসেনি যে আমাদের কাউকে জোর করে বলপূর্বক দলে যোগদান করাতে হবে। মানুষ দলে দলে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছে।